Se retrousser les manches, se serrer les coudes, travailler ensemble, débattre, dialoguer, argumenter. C'est ça la coopération internationale. Die großen Themen dieser Zeit, die Corona-Pandemie, die Erderwärmung, Flucht und Migration, machen uns klar, die drängendsten Probleme können wir nur gemeinsam lösen. Und dafür brauchen wir die Vereinten Nationen mehr denn je. 75 anos depois, mais do que nunca, a sociedade global precisa de uma organização global como as Nações Unidas. Das alterações climáticas às migrações, a desafios como a Covid, precisamos de respostas globais. É por isso que apoiamos as Nações Unidas, é por isso que apoiamos o Secretário-Geral, António Guterres. Organizacija Združenih narodov je bila pred 75 leti ustanovljena zato, da bi narodi med seboj živeli v miru in ne zato, da bi jih nadomestila. Naj živi izvirna ideja Združenih narodov. Le multilatéralisme n'est pas seulement un acte de foi, c'est une nécessité opérationnelle. Aucun pays ne se sortira seul de cette épreuve. La coopération internationale peut être difficile, mais elle est objectivement impérative. Když náhodou spím, sním o světě, který prosperuje a dokáže se rychle shodnout na věcech, které jsou ve prospěch všech obyvatel této planety. Vi firar FNs 75-årsdag mitt i en pågående pandemi och klimatkris. För att möta våra gemensamma utmaningar behöver vi mer än någonsin arbeta tillsammans i internationell solidaritet. Tillsammans kan vi bygga starkare, jämlikare och grönare samhällen. Solo unidos seremos más fuertes. Apostamos por un multilateralismo reforzado y por las Naciones Unidas. Nuestro objetivo, devolver la esperanza sin dejar a nadie atrás. De uitdagingen waar we samen voor staan vragen een gemeenschappelijke antwoord. Plus que jamais, nous devons continuer à unir nos forces et miser sur la confiance mutuelle, la responsabilité et l'engagement. Boldog születésnapot kívánunk Magyarországról. Önöknek nem csak nagyszerű múltja van, de szép jövő előtt is állnak. 75 lat temu w San Francisco rozbrzmiał hymn Polski, mimo braku zaproszenia naszej delegacji. To światowej sławy pianista Artur Rubinstein upomniał się o nieobecny przy stole obrad kraj, który dumnie walczył o pokój na świecie. Vi skal bruge coronaepidemien som løftestang for et endnu stærkere og endnu mere forpligtende internationalt samarbejde. Η επιτυχία στους στόχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απαιτεί καθολικό σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και ενότητα στη δράση. Congratulations to the United Nations from Ireland. As we say here, Ní nart go chor le chéile. There's no strength without unity. Keep up the good work. Minėdami 75-asias Jungtinių tautų įkūrimo metines, mes, pasaulio valstybių vadovai, turime dar kartą įsipareigoti ginti Jungtinių tautų chartijos vertybės ir teisę paremtą tarptautinę tvarką, laikytis universalių demokratijos principų, ginti žmogaus teisės visame pasaulyje. 75 χρόνια μοιάζουν λίγα μπροστά στα πολλά που έχει πετύχει ο ΟΗΕ, αλλά και μικρά μπροστά στα μεγάλα που έχει ανάγκη ο κόσμος. Ας τιμήσουμε λοιπόν τη φετινή επέτειο, δίνοντας νέα πνοή στις αρχές μας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά και με περισσότερη διεθνή κατανόηση, τόλμη και συνεργασία. La pandemia che stiamo contrastando ci dimostra che solo attraverso la cooperazione internazionale possiamo affrontare efficacemente le più grandi sfide. Lo dobbiamo ai cittadini di oggi, ma anche alle generazioni future. Kad strādājam kopā, mūsos ir liels spēks. Gemeinsam Probleme kriegen mich uns nicht allein gelöst. Zusammen finden Lösungen. Dauert hans du mir lang, mit das da wert. Deze onzekere tijden onderstrepen nog maar eens dat we de grote vraagstukken in de wereld alleen samen aankunnen. Organizácia Spojených národov, obdobne ako Európska únia, vznikla z prachu a hrôz druhej svetovej vojny. Naučila nás však žiť ako spoločenstvo národov a nehľadieť pri rozhodovaní na svoje vlastné záujmy. Všetko najlepšie. Meta naħdmu flimkien favur il-paċi u l-istabilità jirnexxilna nibnu futur aħjar għal kulħadd. Sõpradega koos on lihtsam. Rahvusvaheline koostöö annab meile kindlust, tugevust ja armastust. 75 години ООН, 193 държави членки.
Съединението прави силата. Gerade für ein kleines Land wie Österreich, das Sitzstadt vieler internationaler Organisationen ist, seit 40 Jahren auch Sitzstadt der UNO, ist internationale Zusammenarbeit ganz besonders wichtig. Mai mult decât oricând, astăzi, cooperarea internațională garantează succesul pe mai departe al ONU în beneficiul cetățenilor noștri. Tarvitsemme monenkeskistä yhteistyötä rakentaaksemme kestävämpää tulevaisuutta. Ujedinjeni narodi i dalje su važni za međunarodni mir, sigurnost i razvoj. Oggi più che mai è il tempo della cooperazione. Cooperare significa essere solidali, aiutarsi l'un l'altro, non lasciare indietro nessuno, cercare insieme di rendere sempre migliore il mondo in cui viviamo. Grazie Nazioni Unite per ricordarcelo sempre.